बलूचिस्तान में बल्दियाती इंतखाबात का मैदान सज गया, पोलिंग जारी। चमन के म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन वार्ड नंबर 3 में सियासी जमातों के दरमियान कशीदगी, पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। वोटर्स शाम 5 बजे तक अपना वोट कास्ट कर सकेंगे। 4,456 शहरी और देही वार्ड में 17,500 से जायद उम्मीदवारों में मुकाबला, 132 खवातीन भी शामिल। 5,000 से जायद पोलिंग स्टेशन में से 2,000 के करीब हसास करार। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 1,584 वार्ड्स में उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं। दोबारा इस्लामाबाद आएंगे, तशद्दुद हुआ तो निमटने का प्लान बना लिया। जान कुर्बान कर दूंगा, इंपोर्टेड हुकूमत को कबूल नहीं करूंगा। इमरान खान का दो टोक ऐलान। कहा मुल्क तबाह हो रहा है, बचाने का सिर्फ हमने नहीं लिया, मुल्क बचाना कौम और इदारों की भी जिम्मेदारी है। अदलिया का भी इम्तहान है। सुप्रीम कोर्ट में पीर को पिटीशन लेकर जाएंगे, अदालत से सिर्फ प्रोटेक्शन चाहते हैं। साफ शफाफ इंतखाबात के लिए बातचीत करने को तैयार हैं। हकीकी आज़ादी मार्च में दरख्तों को आग लगाने वाले हमारे लोग नहीं थे, पुलिस और उनके लोग इमलाक को नुकसान पहुंचा रहे थे और आग लगा रहे थे। इंसाफ के निज़ाम ने नून लीग को बहुत बचाया। बेनज़ीर ठीक कहती थी, नून लीग के लिए कानून अलग और पीपल्स पार्टी के लिए अलग है। पीटीआई का इलेक्शन और नैब कवानीन में तरामीम चैलेंज करने का भी ऐलान। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान आज चारसद्दा में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करेंगे। हकीकी आज़ादी लॉन्ग मार्च के दौरान पुलिस के तशद्दुद से जख्मी होने वाले कारकुनों की अयादत भी करेंगे। नंबर बदल गया है, इसलिए धरना नाकाम होने पर इमरान खान सुप्रीम कोर्ट को आवाज़ दे रहा है। क्या सुप्रीम कोर्ट का ये काम रह गया है कि जहां इमरान खान नाकाम हो मदद के लिए पहुंच जाए? मरियम नवाज का बहावलपुर जलसे से खिताब। कहा इमरान खान पहले मिन्नतें करके इदारों को सियासत में घसीटता है, फिर उनको गालियां देता है। पाकिस्तान को खतरा बैरूनी नहीं, अंदरूनी खलिफशार और फितने से है। हमजा शहबाज बोले इमरान खान ने रियासत मदीना का नाम लेकर आवाम को सब्ज़ बाग दिखाए, लॉन्ग मार्च के नाम पर इंतशार फैलाने की कोशिश की। दोबारा इंतशार फैलाया तो इमरान खान को जेल देखना पड़ेगी। भावलपुर में नून लीग का जलसा, सरकारी मशीनरी का खुल्लम खुल्ला बेदरेग इस्तेमाल। सरकारी मुलाजमीन को नून लीग के जलसे में शिरकत का हुक्म दिया गया था। मुलाजमीन की शिरकत यकीनी बनाने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया। जलसे में रोशनी के लिए बिजली की चोरी की गई। जलसागाह के अतराफ लाइटिंग के इंतजामात के लिए भी सरकारी मुलाजमीन की ड्यूटियां लगाई गईं। मरियम नवाज के खिताब के दौरान लीगी कारकुन आपस में लड़ पड़े। कारकुनों ने थप्पड़ों और मुक्कों का आज़ादाना इस्तेमाल किया। मुस्लिम लीग नून आज मानसहरा में पिंडाल सजाएगी। ठाकरा स्टेडियम में जलसे की तैयारियां जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मरियम नवाज जलसे से खिताब करेंगी। वज़ीर आज़म मानसहरा में मुख्तलिफ मंसूबों का इफ्तिताह भी करेंगे। मौजूदा अपोजिशन लीडर मजाक है, ये दुरुस्त है। अहम तैनातियों में अपोजिशन लीडर का किरदार होता है। पहली बार देखा अपोजिशन लीडर तकरीर कर रहा है और हुकूमती अरकान डेस्क बजा रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं मौजूदा असम्बली एक अरेंजमेंट है। क्या मौजूदा अरेंजमेंट शफाफ इंतखाबात और अहम तैनातियाँ करेगी? पंजाब असम्बली से खाली नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेंगे। शेख रशीद कहते हैं पहले इंतखाबात के लिए सिर्फ आसिफ जरदारी राजी नहीं थे, अब मालूम नहीं क्या वजह हुई, सब एक तरफ हो गए हैं। जेलों से घबराने वाले नहीं हैं। शहबाज हुकूमत इमरान खान की मकबूलियत से परेशान। वकला तंजीमों, बार काउंसिल्स और एसोसिएशंस की जानिब से चेयरमैन पीटीआई की हिमायत के बाद हुकूमत वकला पर मेहरबान। इमरान खान की हिमायत से रोकने के लिए खजाने के मुंह खोल दिए। बार काउंसिल्स और एसोसिएशन के लिए 20 करोड़ की सप्लीमेंट्री ग्रांट की मंजूरी दे दी। शहबाज गिल कहते हैं मुल्क की बार्स इंपोर्टेड हुकूमत के खिलाफ मुत्तहिद है, ये वकला पर केसेस नहीं बना सकते। यकम जून को पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी या नहीं, वज़ीर खजाना ला इल्म। कहते हैं शायद यकम जून से पेट्रोल की कीमतें न बढ़ाएं। पीटीआई के IMF से मुआहदे के मुताबिक डीजल 300 और पेट्रोल 350 रुपए होना चाहिए। शौकत तरीन सब्सिडी का पैसा कहां रख कर गए थे, हमें भी बता दें। जो सब्सिडी पेट्रोलियम पर थी, अगर उसको जारी रखते तो दिवालिया हो जाते। साबिक हुकूमत ने जो आलमी मुआहदे किए उस पर अमल के पाबंद हैं। नैब की वजह से बहुत से मसाइल हैं।
تیل کی قیمتیں 30 روپے ایک ہی گو میں ریز کی ہیں اور ابھی انہوں نے 30 روپے اور ڈیزل کی قیمت بڑھانی ہے فی لیٹر. سری لنکا جو تھا وہ بھی 8-10% سے شروع ہوا تھا اور ڈیفالٹ کرنے سے پہلے 45% پہ اس کے یورو بانڈز چلے گئے. حکومت ڈیزل مزید 30 روپے فی لیٹر مہنگا کرنے جا رہی ہے. حماد اظہر کا دعویٰ. کہا یورو بانڈ کی صورتحال وہ ہے جو ملک دیوالیہ ہونے کے قریب ہوتی ہے. سری لنکا بھی اسی طرح تباہ ہوا تھا. مزمل اسلم بولے نون لیگ اپنی نااہلی ہمیشہ دوسروں پر ڈالتی ہے. اگر ان کو شوکت ترین کے مختص پیسے کا نہیں پتا کہ کہاں پڑے ہیں تو بیٹھے کیوں ہیں. شہباز گل کہتے ہیں پیٹرول ڈیزل آٹا بجلی گھی مہنگا کر کے بتا رہے ہیں کہ بڑی مہنگائی ہے. اس وقت لانگ ٹرم پلاننگ کی ضرورت ہے. لانگ ٹرم پلاننگ کے بغیر معیشت بہتر نہیں ہو سکتی. ماہر معاشیات شبر زیدی کہتے ہیں آبادی گروتھ زیادہ ہے اور معیشت کو سکڑنے دیا جائے گا تو نقصان ہوگا. بے روزگاری میں اضافہ ہوگا. $20 ارب تو مہینے بیٹھ کر سوچنے میں ضائع کر دیے گئے. جو فیصلے اب کیے جا رہے ہیں وقت پر کیے جانے چاہیے تھے. وزیراعظم شہباز شریف کا ٹویٹ. کہا چارٹر آف اکانومی اب وقت کی ضرورت ہے. اتفاق رائے کے لیے سیاسی سٹیک ہولڈر سے مشاورت شروع کر رہے ہیں. نون لیگ صرف اے ٹی ایم چلانا جانتی ہے ای وی ایم نہیں. اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق ملنا ان کے بنیادی حقوق میں شامل ہے. اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی کہتے ہیں نون لیگ کو عقل نہیں کہ فارن ایکسچینج اوورسیز پاکستانی بھیجتے ہیں جس سے پاکستانی معیشت مستحکم ہوتی ہے. حکومت کا فلم اینڈ کلچر پالیسی 2018 بحال کرنے کا فیصلہ. وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کہتی ہیں اسٹیک ہولڈر سے مشاورت کے بعد تجاویز کو بجٹ کا حصہ بنایا جائے گا. بچوں کے لیے تیار مواد پر خصوصی رعایت دیں گے. پالیسی میں سنیما گھروں کی بحالی نئے سنیما گھروں کی تعمیر اور فنکاروں کے لیے مراعات شامل ہیں. فلم پروڈیوسرز ایسوسی ایشن کے مطالبات مسائل اور حل کے لیے مل کر کام کریں گے. کراچی میں گلشن اقبال کی مسکن چورنگی پر شہری کی فائرنگ سے 2 ڈاکوؤں کی ہلاکت. واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آ گئی. ڈاکو جیسے ہی بائک سے اترے شہری نے سیلف ڈیفنس میں فائرنگ کر دی. ہلاک ڈاکوؤں سے کئی موبائل فون اور رقم برآمد. زگ زیگ رائڈنگ سے ٹوکنے پر نوجوان کی جان لینے والے 3 ملزمان تاحال آزاد. پولیس کی روایتی بے حسی. 3 دن بعد مقدمہ درج کیا. صرف 1 ملزم کو گرفتار کیا. مقتول جزلان یتیم تھا. دادا دادی کے ساتھ رہتا تھا. ملزمان کی جدید اسلحے کے ساتھ سوشل میڈیا پر درجنوں ویڈیوز موجود. ہزارہ ڈویژن کے قدیم قبرستان کی اراضی پر بااثر افراد کا قبضہ. ہری پور کی تحصیل غازی کے گاؤں میں قبرستان کی زمین پر بااثر افراد نے ڈیرے جما لیے. اہل علاقہ کا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان سے حد بندی اور قبضہ ختم کرانے کا مطالبہ. اور ریال میڈرڈ نے 14ویں بار چیمپئنز لیگ کا ٹائٹل اپنے نام کر لیا. فائنل میں ریال میڈرڈ نے لیورپول کو 1 گول سے شکست دی. ریال کی جانب سے وینیشیس نے گول سکور کیا.